Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hatin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم صلى جميع آبائنا وجدادنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفي كتبنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وصل إلى جميع المؤسسين والواقفين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المعهد يدق رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Ibu bapak silahkan niatkan bacaan-bacaan kita, khususan bacaan kita terkabulkan hajat-hajat kita. Allahumma qdi hawaijana, Allahumma qdi hawaijana, Allahumma qdi hawaijana ala hadhihi niyya wa kulli nadiyin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا
ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم
الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
وارحمنا واعف عنا واغفر لنا 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 وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا
دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا معطي يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا المؤمنين
والأموات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا والصحي أجسادنا دائم حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر باعدنا وقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلمي وصوله وفروعه وجميع ساداتنا بعلمي. وإلى روح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحدادي صاحب الراتب وصوله وفروعه وجميع ساداتنا بعلمي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغزر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين وإيانا في خير وعافية. وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama majjada wa 'azzama radiyallahu ta'ala an ahli baiti at-tayyibin at-tahirin wa ashabil akramin al-muhtadin wa azwajil tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'in lahum ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati was sab'il mashani an taftaha lana bikulli khair wa an tatafaddal alaina bikulli khair wa an tu'amilana mu'amalata ahlil khair wa an tahfazana fi dinina wa anfusina wa auladina wa أهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير معطٍ لكل خير متفاضل بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل وما قرأناه يا الله من سورة الفاتحة وياسين وتهليل وراتب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وإلى جميع آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفي كتبنا ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأوصل وما قرأناه يا الله إلى جميع المؤسسين والواقفين والمدرسين والدارسين في هذا المعهد. اللهم أظهر في الناس بهذا المعهد يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع
السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قوي يا متين يا فتاح يا رزاق اللهم ارزقنا يا الله أولادنا وطلابنا وجماعتنا يا الله رزقا كثيرا مباركا حلالا طيبا بدون كد ولا تعب وعلمنا علما نافعا بالصالحين. اللهم ارزقنا وجعلنا وإياهم من أهل العلم والتقى. اللهم ارزقنا وجعلنا وإياهم من أهل الخير والقرآن. اللهم ارزقنا وجعلنا وإياهم من الناجحين الممتازين من العلماء العاملين من الأغنياء الصالحين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام ومن فضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين. اللهم ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك يا الله من الهم والحزن ونعوذ بك يا الله من العجز والكسل ونعوذ بك يا الله من جبن البخل ونعوذ بك يا الله من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا الله إنا نسألك فيك نفيك ونسألك فيك نفسنا في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إنا نسأل ما سأل به نبيك وعبدك ونعوذ مما عاذ به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا يا الله قراءتنا وتقبل منا أورادنا وتقبل منا دعاءنا وجبر على نقصاننا واستر عوراتنا وغفر عنا سيئاتنا ورفع درجاتنا ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله. يا ميسر كل عسير يا ميسر كل عسير يسر أمورنا وتيسر عسير عليك يسر حاجاتنا إليك كثير يا من لا يحتاج إلى البين والتفسير. اللهم سهل لنا يا الله في بناء هذا المعهد وتربية أولادي وتدبير وتوسيع من يومنا هذا إلى يوم البعث. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا مريضا إلا شفيته ولا دين إلا قضيت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية وشر العافية دعوهم فيها سلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها
يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا خلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبكم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا كمن كان فاسقا
فاسقا لا يستوون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون صدق الله العظيم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tadi telah dibacakan oleh Syekh Amar ayat-ayat dari surah As-Sajdah, mulai dari ayat 16 sampai ayat ke-19, yang dimana ayat ini menggambarkan perbedaan antara dua golongan, yakni golongan-golongan orang yang beriman yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu golongan dari orang yang fasik yang mana mereka ini berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tam'an. Mereka adalah orang-orang yang rela meninggalkan kenyamanan tidur di malam hari demi beribadah kepada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' ini artinya lambung mereka jauh daripada tempat tidurnya. Mereka rela meninggalkan kenyamanan tidur di malam hari demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangun di waktu orang lain sedang terlelap, waktu orang lain sedang tertidur. Lalu mereka berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam solat malamnya, dalam solat tahajud, berdoa dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Mereka takut akan dosa-dosa mereka dan berharap akan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat semua orang istirahat, mereka justru menikmati keheningan di malam hari untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya beribadah, Allah juga di sini berfirman menyebutkan bahwa wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka dan dari sebagian rezeki yang kami berikan, mereka menginfakannya. Mereka bukan hanya ahli ibadah, akan tetapi mereka juga pemurah dalam berbagi. Mereka mengetahui bahwasanya harta yang mereka miliki ini bukan milik mereka sepenuhnya, akan tetapi amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman,
fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak ada seorang pun yang tahu betapa besar kenikmatan yang disiapkan untuk mereka di surga nantinya. Jadi balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah, yang beribadah dengan ikhlas, itu tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Keindahan surga, kedamaian, kemudian kebahagiaan yang Allah siapkan semua menjadi kejutan istimewa bagi mereka yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas di hati manusia." Lalu kemudian pada ayat 18 Allah menegaskan bahwasanya afaman kana mu'minan kaman kana fasikon la yastawun. Apakah orang beriman itu sama dengan orang-orang fasik? Jawabannya tentu tidak akan pernah sama. Dua jalan yang berbeda. Yang satu menuju surga karena ketaatan, satu lagi menuju neraka karena kedurhakaan. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita agar jangan sampai iman hanya di lisan saja, tetapi tidak dampak dalam perbuatan kita. Kemudian Allah tutup dengan perbandingan yang jelas. Ammal ladzina amanu wa amilus salihah falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Jadi orang-orang yang beriman ini dan beramal soleh akan mendapatkan jannatul ma'wa, yaitu surga yang penuh kedamaian. Sedangkan orang-orang yang fasik tempatnya adalah neraka. Setiap kali mereka ingin keluar darinya, mereka dikembalikan lagi dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang dahulu kalian dustakan, azab yang kalian durhakai. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari golongan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang tatajafa junubuhum 'anil madaji', termasuk orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur untuk beribadah kepada Allah, yang ikhlas beribadah. Kemudian Allah membalas dengan surga yang penuh kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurukum ya Syekh ala qiraatikum al-jayyid wal mumtazah. Nashkurukum bi qiraatikumul Quran al-Karim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap iman dan Islam. Kita penyegaran batin. Ya, Al-Qur'an itu syifa'un likulli da'. Quran itu bisa jadi obat dari semua penyakit. Cuman kadang-kadang kita yang kurang yakin dengan Al-Qur'an. Tadi dibacakan oleh Syekh dan diterjemahkan oleh Zaki, ya, santri kelas 12. Ya, jadi anak-anak diajarkan untuk belajar tafsir yang tadi menjelaskan tentang orang beriman dan orang yang kufur. Itu beda, ya, Bapak sekalian. Bapak sekalian, kita akan berbicara soal al-munkarat al-ammah, kemungkaran yang umum. Sekarang ada kemungkaran umum barangkali yang jarang kita peduli, adalah kemungkaran di media sosial. Sepertinya orang bebas dengan berkata kotor, seakan-akan orang bebas menfitnah orang lain, seakan-akan bebas menggunjing orang lain, yang sangat-sangat mungkin gak dirasakan ketika berkomentar nyakiti orang lain,
itu adalah kemungkaran yang mungkin bagi sebagian orang dianggap biasa, yang sekarang disebut dengan namanya netizen. Netizen apa netizen? Disinilah Bapak Ibu sekalian bedanya orang beriman dan tidak beriman. Yang beriman akan berpikir ketika mau komentar itu maslahatnya apa. Kalau nggak ada maslahat, buat apa saya komentar? Ya, apalagi langsung disuting videonya sendiri. Itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang kita ada kepentingan, karena sekarang media sosial kalau kita tidak masuk di dalamnya, banyaknya sampah, maka kita yang punya nilai harus juga masuk di media sosial. Orang yang aktif di media sosial jangan baperan. Disanjung-sanjung jangan merasa jumawa. Iya, dimaki-maki, bahkan mungkin diintimidasi, tidak perlu takut. Ini buat kita-kita semua bicara soal kemungkaran, al-munkarat al-ma'lufah indan nas atau in the media sosial. Ya, media sosial itu muwasalat, terjematul luatul Arab, media sosial. Al-muwasalat, nah, qabla hada muwasalat, al-muwasalat al-ijtima'i, al-muwasalat al-ijtima'i. Jadi media sosial, al-muwasalat al-ijtima'i, at-tawasul ijtima'i, at-tawasul al-ijtima'i, hada wa at-tawasul al-ijtima'i. Jadi media sosial ini seringkali kita lupa. Apakah itu menggunakan WA, TikTok, IG. At-tawasul al-ijtima'i, media sosial, kadang-kadang menjadi kemungkaran yang dianggap biasa, memaki orang, memfitnah orang, nyakiti hati orang, menggunjing orang. Padahal itu adalah kemungkaran. Kita perlu membedakan diri antara yang beriman dan tidak beriman. Yang beriman pasti hati-hati. Kenapa? Karena akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Orang yang nggak beriman seakan selesai, nggak ada masalah apa-apa, seakan tidak ada pertanggungjawaban apa-apa, kecuali mungkin kalau nanti digeruduk, kalau nanti umumnya dimasalahkan secara hukum di depan polisi, jaksa, pengadilan barangkali. Tapi kalau kita ada pengadilan yang tak mungkin kita lewat, adalah pengadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, sekarang kita bisa melihat ya, runtuhnya pesantren Al-Khazini Sidoarjo. Itu Masya Allah, orang yang nggak ngerti tentang pesantren itu menuduh kiainya mewah-mewahan, kiainya SDM rendah. Yang ngomong itulah yang SDM rendah, nggak ngerti komentar. Ruwaibidah, orang bodoh komentar seakan-akan dia pinter. Dia nggak tahu masalah, kan cuman melihat dari media sosial. Apa masalahnya di sana? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau belum mengerti, istighfar aja, musibah doakan. Pesantren itu macam-macam modelnya. Ada pesantren salaf yang itu Bapak Ibu sekalian semuanya swadaya pembangunannya, karena ada orang alim pinter ngaji, orang pengen ngaji, kemudian bikin pondok gotong royong. Ada tiang, bikin tiang dulu kan dari kayu, orang nyombang bambu dan seterusnya dibangun. Seperti Al-Khazini itu pesantren tua. Dulu Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU itu alumni dari pesantren itu. Kemudian setelah sekarang mungkin banyak santrinya pengen menampung, karena kiai itu pantangan menolak santri. Kenapa? Orang pengen ngaji, ya bagaimana bisa ditolak? Akhirnya mungkin dibangun secara konstruksi itu tidak sesuai standar, akhirnya roboh. Ini diselidiki, iya. Wah, ini akan diteliti, bagus. Tapi jangan menggunakan pendekatan kriminal. Lihat siapa yang lalai, nanti masukkan penjara. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pesantren, orang-orang kampung tuh mau sekolah kemana? Saya dulu tuh kalau nggak ada pesantren nggak bisa sekolah. Kenapa? Nggak punya biaya.
ditampung di pesantren. Padahal ini sama-sama anak negeri, sama-sama warga negara Indonesia, kok dibedakan dengan negeri? Padahal yang memerdekakan Indonesia itu adalah alumni-alumni pesantren, bukan SMA negeri, bukan SMK negeri. Tanahnya tanah wakaf, tidak pernah membina, tiba-tiba mengkriminalkan, itu yang salah. Ya silahkan diselidiki, tapi selesaikan dengan bijak dan arif. Berarti pemerintah daerah dan pusat itu lalai terhadap apa? Terhadap pesantren-pesantren yang itu mencetak generasi-generasi membangun bangsa, bahkan merebut kemerdekaan ini. Banyak ada yang jadi presiden, wakil presiden, menteri, anggota dewan, nggak kehitung. Itu alumni pesantren dan pendidikan khas Indonesia. Jadi menurut saya kalau mau evaluasi, nanti semua pesantren coba lihat IMB-nya, edukasi cara IMB. Kemudian bentuk, apakah boleh Pak pesantren dapat APBN? Mengapa nggak boleh? Juga anak negeri. Orang main sepak bola saja hanya soal kaki dan bola dikasih APBN, apalagi pesantren yang mencetak anak-anak hebat di masa depan, generasi emas, agamanya kuat, integritasnya kuat, moralnya kuat, lalu mereka melanjutkan sekolahnya, belajar dengan wawasan dunia. Masa itu nggak boleh dengan APBN? APBN itu kan pajak kita, diberikan untuk mencerdaskan anak bangsa kita. Ya menurut saya penting. Ya ada PB, bahkan ketika ditanya, Pak apa perlu Pak dirjen Pak pesantren? Bukan hanya perlu, wajib, karena sudah ada undang-undangnya. Dan sekarang jumlah pesantren lebih dari 42.000 pesantren yang terdaftar. Yang nggak terdaftar, saya yakin lebih daripada 20.000 pesantren yang belum terdaftar. Ya, bukan hanya karena pesantren yang muridnya 1.000 kalau 1.000 ke atas akan tidak mau santrinya 5 sebagai anak negeri, dia perlu dan hak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ini Bapak sekalian, biar kita nih kalau komentar tuh yang ngerti ya, karena saya alumni pesantren dan saya bikin pesantren. Orang bikin pesantren tuh kadang-kadang ibu bapak sekalian nggak cukup modal, jangankan ngurus IMB, mendirikan tiang aja nunggu sumbangan. Ya, kayak saya itu dibangun separuh dulu. Karena apa? Separuhnya belum punya duit. Di belakang dibangun hanya 2 kamar. Kenapa? Yang nyumbang 2 kamar. Bukan duit saya, dan tanahnya wakaf, bukan milik saya. Oh, ustadznya, kiainya mewah Pak, mobilnya mewah. Lah kiai memang nggak boleh pakai yang nyaman. Wong kiai itu masya Allah, sehari semalam itu kerjaannya nggak berhenti. Kan di mobil pengen istirahat, bukan sombong. Kemudian kiai itu kadang-kadang bukan karena pengen, tapi apa? Masyarakat. Saya ketemu langsung kiai karena mobilnya itu yang dipakai mobil lama, saya nggak nyebut merek, nggak bagus. Datang ke rumah seorang orang kaya atau orang pejabat, pulangnya langsung 3 hari dari itu dianterin mobil baru. Bukan karena beli, saya tahu betul. Bahkan kiai itu kalau kalian memberinya karena pamrih, dibalikin lagi sama kiainya. Mobil mewah buat ibu sekalian, mobil yang di atas 1 M dikembalikan sama kiai kalau itu tidak murni menyumbangnya. Jadi kiai kadang-kadang nggak beli, dikasih. Apalagi kiai yang entrepreneur, kiai yang punya bisnis. Nggak sedikit loh kiai punya SPBU, kiai yang punya bisnis yang sampai ekspor, nggak sedikit. Kemudian yang mari kita pelajari, kalau memang duitnya banyak, apa salahnya membeli mobil yang cakep, bisa istirahat di dalam mobil itu. Saya ini kalau berangkat di rumah ke MUI, di jalan saya pasti tidur. Saya pasti tidur, meskipun hanya 10 menit, 15 menit. Kalau pakai mobil yang enak, kalau pakai mobil yang nggak enak, nggak tidur Bapak Ibu sekalian. Motor pemanya nih, saya diundang ke Riau. Ya saya nggak minta yang enak, tapi orang udah ngerti. Oh, ke Khalil berangkat dibelikan bisnis, dia yang beliin. Ketika di bisnis bisa tidur. Kalau yang di ekonomi Bapak Ibu sekalian, ketepatan duduk dengan orang yang gede, kita nggak bisa duduk bener. Sudah gede bau lagi.
Masya Allah, pas turun ceramah nggak bisa ceramah, puyeng Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Capek, nggak konsen. Terus orang ngiri, wah enak kiai duduk di bisnis, enak kiai Pak. Sekarang tanya sama santri-santri ini, ada yang enak enggak? Ketika belajarnya dulu, ketika nabung, ya kayak santri ini, sambil gini-gini subuh di depannya syekh ini, ya ini Nu'as, ya ini At-Tullab Nu'as amamakum. Nah, itu li tolabil ilmi wal juhdi wa du'a. Karena mendoa begini-begini, ti anak santri ini. Saya sekarang semuanya harus tutup pintu jam 4 pagi, kunci semua pintu, nggak boleh ada orang yang di kamar lagi. Anak-anak kan capek, sampai jam 6 baru keluar. Mereka tuh makan-makan, setelah makan jam 7 sudah siap-siap berangkat sekolah sampai asar baru istirahat. Malam maghrib mereka jam setengah 6 udah siap-siap, jam 6 maghrib sudah ada di masjid, terus sampai jam 9 malam itu dikunci, nggak boleh masuk ke kamarnya biar mereka tidak tidur. Sampai jam 9 baru mereka berhenti istirahat. 6 tahun begitu Bapak Ibu sekalian, tirakatnya santri. Setelah itu dia kaya, punya pesantren, kemudian dia hebat, ngiri, disamakan dengan orang yang tidur doang, disamakan dengan anak-anak yang main game. Coba, ya nggak bisa disamakan. Anak-anak ini tirakat 6 tahun. Anak itu baru di sini. Nanti kalau mereka kuliah lagi kemana? Kuliah ke Arab Saudi, kuliah ke Mesir, kuliah ke Amerika, kuliah di Oxford, Inggris. Mereka itu juga jauh dari orang tua. Kadang-kadang sambil kuliah, sambil bekerja untuk membiayain dirinya. Bisa dihitung 10 tahun sampai 15 tahun mereka itu berdedikasi untuk mencari ilmu Allah. Kemudian setelah itu hidupnya nyaman, baru orang ngiri, enak ya kiai ya, kiainya punya mobil mewah. Sekarang itu hanya waktu sebentar setelah kiainya tua. Kenapa? Kalau pakai yang jelek-jelek barangkali itu udah rontak, malah cuman mereka tuh sakit. Bukan untuk mewah. Yang disebutkan dengan orang mewah-mewahan beda dengan mewah. Mewah-mewahan itu di luar kebutuhannya, kemudian sombong-sombongan. Kalau memang butuh, ibu bapak punya duit, punya rumah yang luas, kemudian yang juga teduh, ya haknya dia kalau dia punya uang. Ini kita perlu luruskan biar kita ini nggak salah menuduh orang soleh yang malam itu mendoakan santrinya, kemudian dituduh macam-macam, dikriminalkan. Nggak ada orang bangun pondok itu ingin mencelakakan, tidak ada. Oleh karena itu harus dilihat mensrianya itu di mana. Bahasanya hukum mensrianya, niat jahatnya di mana. Ini harus dengan bijak diteliti. Silahkan. Kami ingin menyampaikan ini Bu Bapak sekalian, karena di media sosial ini kadang-kadang orang komentar nggak bener ya, sakarepnya itu loh, dan seakan-akan tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting kami sampaikan. Ibu Bapak sekalian, al-munkaratul ammah, kemungkaran yang umum. I'lam, ketahuilah, anna kulla qa'idin fi baitihi aynama kana. I'lam, ketahuilah, anna kulla qa'idin, setiap orang-orang yang duduk, yang singgah, fi baitihi, di rumahnya, aynama kana, dimanapun ia berada, falaisa, maka tidak ada, khalian, sepi, fi hadzal zamani, di zaman ini, mungkarin, dari kemungkaran, min haitsu taqa'ud, ketika dia melepaskan diri. Taqa'ud itu pensiun, melepaskan diri, an irsyadin nasi, untuk membimbing manusia, wa ta'limihim, dan mengajar manusia, wa hamlihim, dan membawa manusia, alal ma'rufi, pada kebaikan. Ibu bapak, sekarang kita sudah tidak ada lagi, ya, dimanapun berada tidak bisa lagi lepas dari kemungkaran. Apa yang bisa menyelamatkan? Kalau kita ini ngaji, minta bimbing pada orang alim, bersama dengan orang soleh untuk menjalankan kebaikan. Nah, ini kadang-kadang menjalankan kebaikan seringkali memberi nasihat, itu pasti penasehatnya yang dimusuhin. Jadi kalau kita dalam jalan yang benar dimusuhin buzzer, ya, dimusuhin oleh orang-orang, tapi pastikan di jalan yang benar tidak perlu gentar.
Karena apa? Kita di jalan yang benar, itu adalah cobaan kita menambah pahala. Itu bagi orang yang beriman. Tapi hati-hati, bukan sembarang merasa benar, pastikan di dalam jalan yang benar. Itu la yakhafu laumata laim, tak perlu kita khawatir. Fa aktsarun nasi, maka sebagian besar manusia, mayoritas orang-orang, jahiluna, tidak ngerti, tidak tahu, bodoh mereka bisyar'i, dengan syariat, fil biladi, dalam satu negara. Mayoritas negara, jangankan negara yang non muslim, negara Islam pun mayoritas nggak ngerti syarak. Contoh, Indonesia ini ada 285 juta penduduk Indonesia. 88% adalah muslim, ada 229 juta penduduk Indonesia. Yang bisa ngaji Al-Quran itu hanya 3. Yang tidak bisa ngaji ada 63%, berarti hanya 37% yang bisa ngaji Quran. Belum mengertikan seperti barusan Zaki nyampein menerjemahkan dari Syekh Amr. Itu sudah hebat, ngaji Quran nih. Ngaji Quran. Maka saya bilang, ibu bapak yang pengen ngaji Quran, silahkan asalkan datang ke sini. Ini 65% yang belum bisa baca Quran. Ini di muslim, apalagi nanti di Amerika, apalagi di New Zealand, apalagi di Australia. Jadi banyaknya kita ini orang nggak ngerti syariah, baca Quran aja nggak bisa. Yakin, seyakin-yakinnya orang itu tidak ngerti syariah. Maka datang kepada kiai, ustadz yang itu memang ngerti syariah dan menjalankan ilmunya. Bukan hanya ngerti saja, ada orang ngerti tapi nggak mengamalkan, jangan diikuti. Fakaifa, bagaimana fil qura, di kampung-kampung, wal wadi, dan pelosok. Di kampung dan pelosok. Wadi itu kayak lembah, pelosok bahasa kita. Fawajibun, maka wajib ayyakuna, untuk ada fi kulli masjidin, di setiap masjid, wa mahillatin, dan tempat, fil baladi, dan balad, faqihun, orang yang ngerti, faqih, ahli fikih yang ngerti. Fikih itu, faqih itu adanya orang yang ngerti ilmu fikih, ilmu memahami syariah. Faqih, orang yang paham tentang ilmu syariah. Yu'allimun nas, yang mengajarkan faqih an-nas, pada manusia, dinahum, pada agamanya. Makanya di sini masjid, ibu bapak, saya adakan untuk umum setiap Sabtu pagi. Sudah, itu kewajiban saya, karena saya dulu ngaji, dulu saya nyantri, ya kan, dulu saya ngaji, saya dulu nyantri, Bapak sekalian. Jadi kewajiban saya ngajar. Kalau mereka yang tidak datang, urusan mereka. Maka saya bilang, ibu bapak yang datang ke sini, saya bukan nyari santri, silahkan ajak keluarganya, ajak tetangganya, ngaji bareng lah, minimal Sabtu pagi ke sini. Kalau yang tua-tua itu bisa sambil jemur di bawah, ya kan, susah mau jemur di bawah itu, sambil jemur kan bisa sambil. Makanya di bawah ada dikasih salon juga, dikasih kamera juga di bawah. Yang mau sambil nggak bisa naik ke atas, di bawah jemur pagi. Mungkin di rumahnya terlalu padat, susah jemur, ini waktunya jemur setiap Sabtu. Butuh tuh vitamin, itu vitamin apa namanya itu? C, D. Oh, saya udah nggak tahu modelnya vitamin. Vitamin D. Jemur tuh yang tua-tua, duduk paling belakang, kena matahari langsung itu. Dan sini kanan kiri masih ada banyak pohon. Itu sehat jasmani, sehat rohani. Pulang nggak berantem terus sama keluarganya. Kenapa? Butek. Ya, orang udah butek tuh semua disalahin. Ya, kayak perempuan udah mau head aja, semua salah gitu ya. Kucing pun lewat salah gitu. Apalagi suami. Nah, suami lebih salah lagi, apalagi nggak ngasih belanja. Waduh, rame dah itu. Makanya untuk menghindari itu, baper, ngaji di sini, Bapak sekalian. Wa wajibun, dan wajib ala kulli faqihin, bagi orang yang faqih. Ya. Wajib ala kulli faqih, setiap orang yang pintar. Farghun, wajib ala kulli faqihin, farghun, kelowongan, min fardhi ainihi, dari kewajiban individunya.
wa tafarraga dan meluangkan faqih li fardil kifayati untuk fardu kifayahnya, ay yakhruja untuk keluar faqih ilaman kepada orang yujawiru yang mengitari tetangganya, man yujawiru yang mengitari tetangganya, yujawiru baladihi yang mengitari negaranya, min ahlis sawadi dari keluarga, dari penduduk mayoritasnya, wal arabih dan Arabnya. Ini di sana ya, mereka itu harus datang ke ahli rif ya, kepada orang-orang yang kampung. Jadi bukan hanya di kotanya saja, maka ada dakwah ke pelosok, kewajiban kita. Wa yu'allimuhum dan mengajarkan mereka, faqihum kepada mereka, dinahum pada agamanya, wa faraid syar'ihim dan kewajiban-kewajiban syariatnya mereka. Jadi kenapa kita ada model guru tugas dan seterusnya, itu apa? Untuk memenuhi kewajiban. Jadi kenapa kok ustadz itu kalau diundang nggak pakai tarif? Di MUI itu larang pakai tarif, tapi kalau ngasih silahkan. Ustadz ada yang berangkat itu nggak diongkosin, malah tekor. Ibu bapak kalau nyewa pengacara berapa tarif di awal? Padahal pengacara itu cuma selamat di dunia, belum tentu selamat di akhirat. Ustadz itu ngajak selamat dunia akhirat. Ngeluh dikit aja udah salah kalau ustadz itu. Mana ada ustadz pesantren yang demo karena gajinya kecil? Nggak ada, Pak. Tapi coba hakim-hakim sudah gajinya besar masih demo. Hakim itu. Karena kita tidak demo itu, kadang-kadang pemerintah lalai bahwa itu adalah bagian dari tugas negara juga. Kemarin saya ceramah di Dirjen Pajak, pemungutan pajak itu. Malam Jumat kemarin saya sampaikan yang adil untuk memungut pajak. Kita semua rela dipungut pajak itu. Tapi pajaknya itu setelah diterima kembalikan kepada rakyat. Ini kemarin Pak Kiai sudah saya pecat 16 orang yang nakal. Iya, kalau dipecat tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Negara butuh orang-orang soleh yang bekerja, masukkan di dalamnya. Nah, kita Bapak Ibu sekalian lupa dari pajak yang ada itu disalurkan kepada anak bangsa. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Mereka ke daerah ongkos sendiri, dikumpulkan dari infak jalan. Padahal tugas siapa itu? Itu tugas negara, kewajiban negara. Karena kita ikhlas, karena kewajiban agama, kadang-kadang lupa. Makanya agama dan negara harus jadi satu. Agama pemberi nilai, negara yang memfasilitasi. Enggak boleh memusuhi negara, tapi negara juga tidak boleh lalai kepada orang-orang ahli agama, biar negaranya enggak ambruk. Nah, karena yang membangun nilai adalah ahli agama. Fa in qama, apabila melaksanakan bihadzal amri dengan masalah ini, wahidun satu orang, saqata maka akan jadi gugur al harajuh kesulitan anil baqin dari yang lain. Jadi cukup saya bikin pesantren di sini, berharap Kalimulya, Cilodong, Depok dapat memanfaatkan pesantren ini. Apakah dengan dirinya datang ke sini belajar atau dengan anaknya dimondokkan di pesantren ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan saling koreksi, tapi tidak boleh orang yang berjuang, yang sudah berjasa, hanya satu kesalahan yang tanpa sengaja atau ketidaktahuan atau ketidakmampuan, kemudian seakan semua digeneralisir menjadi kesalahan. Harus objektif, adil. Kesalahan berapa, baiknya apa, atau apa yang sudah dilakukan untuk pesantren umpamanya, apa yang bisa kita bantu untuk pesantren sehingga saya bisa menyalahkan pesantren. Negara hadir dalam hal ini karena untuk pembangunan masyarakat dan pembangunan negara di masa yang akan datang. Wabil jumlati, dan pada kesimpulannya, pada pokoknya, pada kesimpulannya, fahaqqun maka hak
ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim, ayyabda'a, untuk memulai binafsihi, dengan dirinya sendiri. Ibda binafsik, qu anfusakum, ya, perbaiki diri sendiri dulu sebelum orang lain, ya, baru kemudian fayuslihuha, kemudian memperbaiki orang lain, kepada nafsu, pada nafasnya, pada jiwanya, bil muwadhabati, dengan rutin, alal faraidi, melaksanakan kewajiban, wa tarkil muharramati, dan meninggalkan yang haram. Ini dulu kita lihat dirinya sendiri, perbaiki diri, laksanakan kewajiban, ya, kemudian minta hak. Kewajibannya nggak dilaksanakan, minta hak aja, ya. Ya, هكذا. كان الإمام الشافعي له بيت في هذا المقام يقول: ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهت فأنت حكيم. Ini ada syair Imam Syafi'i berkenaan dengan mulai dari diri sendiri. كان الشافعي رحمه الله يقول: ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهت فأنت حكيم. Itu artinya mulailah. ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إن فعلت عظيم. Yang artinya Bapak Ibu sekalian, dari syairnya Imam Syafi'i, mulailah dari diri sendiri. Ya, jangan tiba-tiba kita datang seakan-akan jadi pahlawan untuk memperbaiki orang lain, padahal dirinya sendiri adalah kacau atau tidak baik. Itu Imam Syafi'i memberikan syairnya. Ba'din taktub ya Syekh, summa sa'ati ila madza? Ilal jamaah. Ba'din taktub summa sa'unshir hadza ilal jamaah. Insyaallah. Jadi nanti baitnya biar dihafal, kita terjemahkan oleh santri, kemudian kita sebarkan. Kadang-kadang dengan syair, quote-quote, mulailah dari diri sendiri, kemudian kepada orang lain. Kata orang, Anda menuding ke depan itu satu, yang tiga nuding diri sendiri. Seringkali kita hanya tudingan telunjuk ke depan, padahal yang tiga jari ini ngadep pada diri sendiri. Nah, artinya apa? 3 kali dulu kita melihat diri sendiri, baru melihat orang lain. Ini kadang-kadang jari yang 3 lupa untuk melihat diri sendiri ke orang lain. Kalau mau nyalahin sama orang lain, kira-kira diri saya ini sudah berbuat apa? Ya, apakah saya sudah benar? Tapi kalau ada kemungkaran, ya kita watawasau bil haqqi watawasau bis. Jangan menghakimi, kata Imam Syafi'i. Summa yu'allimu, kemudian mengajarkan orang itu, dzalika, hal itu, ahla baitihi, kepada keluarganya, ahli penduduk rumahnya, pada keluarganya. Mulai diri sendiri, kemudian yang terdekat pada keluarga. Enggak semua keluarga itu bisa ngerti. Ya, keluarga anak saja, punya anak, saya punya anak 4, tipologinya beda-beda. Ya, harus bisa mendekati dari 4 tipologi. Apalagi di sini 150 santri, itu modelnya macam-macam. Ya, ada yang bikin ruwet, ada yang tukang melanggar, ada yang tukang tidur, ada yang tukang bantah, ya, ada yang lompat pagar. Itu di kamar sudah lubangnya kecil, sudah ditutup pakai kawat, kawatnya diambil, orangnya masuk lewat kawat. Masa kita mau selalu di dalam kamarnya? Makanya saya bilang, nanti Osca dan musyrifah sholat asar, saya kasih makan mie, mau dikasih makan nanti itu ya sore-sore Osca. Tapi setelah makan mau saya omilin. Gitu ya. Nanti pengurus Osca, musyrifah saya undang ke rumah. Tapi saya undang harus lebih tegas, tapi tidak boleh keras. Harus tegas tapi nggak boleh keras, nggak boleh bully, nggak boleh nyakitin, nggak boleh main fisik, nggak boleh bentak-bentak, tapi harus tegas. Kita ajari disiplin. Udah begini 6 tahun kuliah, nanti terus jadi orang kaya, orang ngiri, lu kok santri bisa lah. Oh, mereka nggak tidur malam, zikir, belajar, ngantuk.
Setelah jadi orang hebat, orang yang tidur ngiri. Nah, itu sekarang banyak netizen itu begitu. Lebih hebat lagi apa? Dia mendapatkan kebahagiaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Summa yata'adda, kemudian meluas. Seorang muslim ba'dal faraghi, setelah selesai minhum dari ahli baiti, ila jiranihi, pada tetangganya. Jadi mulai dari sendiri, kemudian keluarga, baru tetangga. Punya suami kok susah diajak sholat, oh punya istri kok senengnya ngerumpi, ajak, yuk ajak ngaji, ajak setiap Sabtu pagi ke tempat ini, gitu ya. Diajak sarapan jasmani dan sarapan rohani, biar ada isinya, enggak kosong menjadi membatu, gitu ya. Summa ila ahli mahillati, kemudian kepada penduduk, ya, penduduk mahillati, penduduk daerahnya. Summa ila ahli baladihi, kemudian kepada seluruh penduduk negerinya. Summa ila ahli sawadi, kemudian kepada kelompok mayoritas al-muqtanifi, yang mengitari bi baladihi, dengan negaranya. Nah, kita coba ke negara terdekat, ke Malaysia, Singapura, Thailand, itu yang mengitari dari negara. Summa ila ahlil bawadi, kemudian kepada penduduk pelosok negeri, ujung negeri, ke Afrika, kemana kan itu. Kalau orang-orang timur seperti Syekh Amr hadza yadhhab min Misr, minal Qahirah Alexandria, ilal baladi al-muqtanifi bi baladihi, min Misri ila Indonesia, ya, liyunshira aw yu'allimun nas, ya, bil ulum asy-syar'iyyah wal ulum al-qur'aniyah, yansyur, ya. Seperti anak nanti di sini santri-santri kemana, ke Riau, mana lagi Gorontalo, kemana, ke Papua, kemana, itu yansyur, pergi, jangan di rumahnya aja. Oh, saya ini nggak enak jauh-jauh dari rumah, oh, ya. Maka saya bilang belajar mandiri, karena semua kita akan pergi, tak akan selamanya bersama. Yang perlu kita ikhlaskan, yang penting dia pergi dalam baik-baik dan terinformasi di dalam baik-baik itu. Kalau kita ngikutin perasaan, nggak pernah selesai, pengen dikep-kepin aja. Jangankan yang masih kecil begini, yang kayak saya aja, almarhumah masih hidup, ketika pulang dianggap anak kecil. Karena apa? Dulu dia yang melahirkan, sepertinya nggak pernah besar di mata orang tua. Oleh karena itu orang tua harus sadar, anak kita harus dilepas dari busurnya, yang penting untuk kemaslahatan. Dari sini ke Pasar Pucung aja udah merasa jauh, ya, setiap minggu bisa ditengok santri-santri, udah kayak jauh, gitu ya. Coba nanti hanya pas berangkat dan pulang, ketika kuliah kemana, kuliah ke Mesir, kuliah ke Syria, kuliah ke Kanada, itu mungkin pas berangkat, kalau orang tuanya nggak punya duit, kapan mau nengok ke sana? Nah, itu pas. Dan nanti akan terpisah dia dengan istrinya, dengan keluarganya, akan terpisah. Kita semua akan mati, tetapi akan dikumpulkan oleh Allah dengan iman dan amalnya yang sama. Maka kita minta kepada Allah, ma'al auliya wa syuhada wa sholihin, artinya iman dan amal kita seperti mereka, sehingga kita bisa bertemu di surga, karena di level surga yang sama itu. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha, dan begitu juga ila aqsal alam, kepada seluruh penjuru alam. Fa in qama, apabila melaksanakan muslim bihi, dengan ta'lim, dengan mengajar, al-adna, kepada yang lebih dekat, saqata, maka gugur, anil ab'adi, dengan yang lebih jauh. Jadi yang dekat, ya, mengajar pada yang dekat, maka yang jauh nggak berkewajiban. Jadi kalau kita nanti yang dekat tidak ngajar, maka yang jauh itu perlu kita singgahi. Saya mungkin sewaktu-waktu pergi ke luar kota, ke Papua, ke Riau, ke Gorontalo. Itu sewaktu-waktu aja, paling ceramah semalam, paling pol 2 malam. Tapi
saya berkewajiban yang terdekat dari tempat tinggal saya, yaitu di Kalimulya, Cilodong dan sekitarnya. Itu kewajiban kita. Wa illa, apabila tidak melaksanakan bihi dengan ta'lim, kullu qadirin, orang-orang yang mampu, alaihi, untuk ta'lim, untuk mengajar, qoriban, pada yang dekat, kana adaman au ba'idan, atau yang jauh. Jadi kalau tidak ada yang ngajar, wa illa, kalau tidak ada yang ngajar, harajah, maka sulit. Ya, kita merasa kesulitan. Jadi memang al adna fal adna summal ab'ad fal ab'ad, dari yang dekat kepada yang dekat, yang jauh kepada yang lebih jauh. Jadi itu kewajiban kita Bapak sekalian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.